Agamemnonove priče. 3 hica u ambasadora. Ubistvo turskog ambasadora u Beogradu, Galipa Balkara, 9. marta 1983. godine bio je prvi i jedini slučaj međunarodnog terorizma u našem glavnom gradu. Dvojica jermenskih atentatora, 23-godišnji Haručion Krikor Levonijan i 2 godine mlađi Rafi Aleksander El Bekjan, sačekali su tog dana u 11 sati pre podne kod semafora na uglu ulice Generala Ždanova i Bulevara Revolucije, Mercedes turske ambasade, i kad se upalilo crveno svetlo na semaforu, priskočili su mu i pucali na ambasadora i njegovog vozača. Levonijan je ispalio 3 hica u ambasadora, a El Bekjan je samo jednim zrnom pogodio šofera Nedžati Kaju. Kad su obojica počeli da beže, za njima su potrčali građani. Levonijana je pokušao da zadrži hvatanjem oko pasa penzionisani pukovnik Slobodan Brajović, a Milivoje Nikolić ga je uhvatio za ruku. Terorista se međutim otrgao i pritom ispalio 2 hica u Brajovića. Jedan je pogodio pukovnika, a drugi prolaznicu Zoricu Zolotić. Za El Bekjanom su potrčala 3 prolaznika: student Željko Milivojević, Borislav Jovanović i Srećko Bugarski. Atentator se okrenuo u jednom trenutku i sa 3 hica usmrtio u grudi Milivojevića. Uspeo je da pobegne, ali je nakon 8 sati uhapšen u Novom Sadu. Ambasador Balkar umro je 2 dana posle atentata. Bruka u istrazi. Obojica atentatora bili su članovi tajne jermenske organizacije u Libanu, takozvani borci za izvršenje pravde zbog genocida nad Jermenima, čiji je cilj bio, između ostalog, da se terorističkim akcijama nad turskim diplomatama skrene pažnja svetske javnosti na jermenski problem. Suđenje dvojici optuženih održano je u bolnici Centralnog zatvora u Beogradu, jer je Levonijan zbog oduzetosti donjeg dela tela bio vezan za invalidska kolica i po savetu lekara nije smeo da se transportuje. Javni tužilac Danilo Nanović predložio da sud sasluša 38 svedoka, što je odužilo suđenje, tako da je krivično veće sudije Tomice Šekularca izreklo presudu 1 godinu dana kasnije. Slučajno se potrefilo tačno na dan atentata. Iako pre početka procesa ništa nije nagoveštavalo bilo kakvo iznenađenje oko na izgled jasnog događaja, ispostavit će se ubrzo da stvari nisu ni izbliza jasne, kako je to izgledalo, i da suđenje uopšte neće teći glatko i brzo, kao što se očekivalo. Tome su svojim neodređenim izjavama, kontradikcijama i u ranijim i u sadašnjim izjavama, nesećanjem, podsećanjem, prisećanjem i pravdanjem na strah, gužu, munjevitost događaja i protok vremena najviše doprineli svedoci. Ali jedan je propust u prethodnom postupku i nagovestio veliku misteriju na suđenju i još veću profesionalnu bruku u istrazi. Lekar, veštak, doktorka Snežana Veljković, biohemičar i specijalista za sudsku medicinu, u svom nalazu i mišljenju o obdukciji, koju je obavila nad pokojnim Željkom Milivojevićem, napisala je 10. marta 1983. godine da je zrno izvađeno iz njegovog tela bilo kalibra 7 mm. Bolji podatak 4 branilaca dvojice optuženih, advokati Veljko Guberina, Milan Vujin, Srđa i Prijezda Popović, nisu mogli da požele, jer su i Levonijan i El Bekjan pucali iz pištolja španske marke Astra kalibra 9 mm. Pogrešila sam, ali ne moram i ne želim da odgovorim da li sam učinila propust, rekla je doktorka Veljković na suđenju 13. januara 1984. godine. Sada sam sigurna da sam pogrešila, a greške sam se setila prošlog meseca kada sam primila poziv za ovo suđenje.
Ovom rečenicom doktorka je morala više puta tog dana da razbija nevericu prisutnih da je u tako odgovornom poslu i na tako značajnom suđenju ovako nešto moglo da se dogodi jednom stručnjaku. Merenje odoka. Veštak nije međutim mogla da objasni da li je pogrešila mereći projektil podeocima inča umesto stranom gde su centimetri. A možda je zrno ispravno izmerila, ali je daktilografkinji koja u sali prisustuje obdukciji i odmah na licu mesta kuca zapisnik izdiktirala pogrešnu cifru. Nije isključeno i da sam sve to tačno izmerila i ispravno rekla, ali me je zapisničarka pogrešno čula ili tačno čula, a pogrešno zapisala. Dopustila je i ovu mogućnost. Objašnjavajući da je zbog izuzetnog interesovanja za slučaj u obdukcionoj sali bilo mnogo studenata, lekara, stažera i drugih stručnjaka, doktorka Veljković je naglasila kako je to ipak bio rutinski posao u kojem su ona i kolege bili iznenađeni kalibrom izvađenog projektila koji je bio i duži i širi od onih na koje obducenti obično nailaze. Više nas je ovo prokomentarisalo, a rekla sam i studentima, pazite, ovo je velika devetka. Kad god bih pomislila na taj slučaj, to velika devetka bi mi prostrujalo kroz glavu. Ne, nije taj utisak bio posljedica merenja zrna, već utiska o njegovoj veličini. Pročitala sam otkucani zapisnik, potpisala ga i verujte mi da nisam videla da u njemu piše kalibar 7 mm. Bila sam iskreno iznenađena kada sam posle 10 meseci to naknadno zapazila. Ako tvrdite da niste izmerili 7, da li ste sigurni da ste izmerili 9 mm ili možda koju drugu brojku i da ono što tvrdite kažete na osnovu tog merenja ili, kako rekoste, nekog utiska? Upitao je advokat Prijezda Popović. Na osnovu vizualnog utiska projektil je bio veći od uobičajenih i zato sam smatrala da je prečnik bio 9 mm. Kako ispraviti grešku? Grešku obducenta pokušao je da ispravi njen kolega veštak za balistiku, diplomirani fizikohemičar Milan Kunjadić, koji se izjašnjavao pištoljima iz kojih se pucalo, pronađenim čaurama i izvađenim zrnima, koji je rekao da nije bio posao doktorke da meri projektile. Lekari obducenti nikad ne dostavljaju dimenzije ili kalibar zrna koje izvade, niti oni to mere, kazao je Kunjadić. Ako to čine, onda je to laičko merenje od oka. Bilo bi najpovoljnije da ja prisustvujem obdukciji i lično uzmem zrno koje izvade iz tela ili da takođe budem na mestu uviđaja i primim čauru. Balističari, ispaljujući projektile iz 2 zaplenjena pištolja, od kojih je jedan pronađen u kontejneru Tašmajdanskog parka, a drugi oduzet od Levonijana, upoređivo na njima opšte i posebne karakteristike sa zrnima izvađenim iz tela ubijenog Željka Milivojevića i povređenih Brajovića i Kaje i za oba utvrdio da su španske marke Astra kalibra 9 mm. Projektil izvađen iz tela Milivojevića ispaljen iz pištolja pronađenog u kontejneru, a potpuno iste karakteristike ima i metak koji je pogodio vozača, rekao je Kunjadić. Projektil izvađen iz tela Brajovića ispaljen je iz pištolja oduzetog od Levonijana. Ovo mišljenje se u potpunosti poklapalo sa tvrdnjom u optužnici da je Levonijan pucao u ambasadora i pukovnika Brajovića, a El Bekijan u vozača i Željka Milivojevića. Račun verovatnoće. Advokat Srđa Popović izveo je u svojoj žalbi zanimljivu računicu. Od 47 raznih numeričkih podataka u zapisniku o obdukciji, samo je onaj najznačajniji otkucan pogrešno, što znači verovatnoću od 1:47. Kako je doktorka Veljković izjavila da je ovaj zapisnik i pročitala pre nego što je poslat sudu, verovatnoća da govori istinu je daleko manja od toga da je ne govori. Enigma, 3. čovek. Nalaz balističara nije prošao bez greške.
branilac Milan Vujin je zatražio objašnjenje kako je moguće da se u nalazu veštaka serijski broj pištolja 1467-187 pronađenog u kontejneru završava cifrom 7, a pištolj oduzet od Levonijana sa istih prvih 6 cifara ima poslednji broj 5. Ako se zna da su u izveštaju sa lica mesta na dan atentata ti brojevi bili obrnuti. Atentator koji je pobegao bacio je naime pištolj sa poslednjim brojem 5, a ranjeni atentatori imaju pištolj iste marke i serijskog broja sa poslednjom brojkom 7. Meni je dostavljen pištolj sa krajnjim brojem 7, na kome je bilo označeno da je izvađen iz kontejnera, a pištolj sa poslednjom cifrom 5, prema oznakama koje su bile na njemu, bio je oduzet od Levonijana, odgovorio veštak. Drugo ništa ne znam i ostajem pri svom iskazu. No, ne znam ni ko je stavljao na pištolje oznake, niti ko je našao pištolj u kontejneru. Iz dotadašnjeg toka glavnog pretresa bilo je više nego jasno da odbrana, naslanjajući se na 2 greške u veštačenju, koje nažalost nisu uočili ni istražni sudija, ni javni tužilac pre podizanja optužnice, pokušava da zrno od 7 mm u telu Željka Milivojevića pripiše nekom drugom, a ne El Bekijanu. Uobičajeni postupak. U pomoć koleginici dr. Veljković na suđenju je priskočio i kolega dr. Gojko, veštak zadužen za medicinsku dokumentaciju o povredama u atentatu, koji je potvrdio da je pri obdukciji koje je prisustvovao zrno izvađeno iz tela Milivojevića bilo takozvana duga devetka. Ne znam, odnosno ne sećam se da li je doktorka Snežana Veljković merila kalibar kuršuma obducenskim linjirom, rekao je dr. Bašić. Ja sam, međutim, odmah video da je to duga devetka, a pošto sam stekao i jasnu predstavu o rani i putanji metka, odmah sam požurio da telefonom to javim našoj istražnoj službi u SUP-u. Ovaj lekar, zaposlen u SUP-u, objasnio da uvek prisustuje obdukcijama kad su ubica ili žrtva nepoznati i rekao da je zrno po uobičajnom postupku stavljeno između 2 vate u epruvetu i predato mu, a on ga je lično uručio balističaru Kunjadiću. Tokom ove priče na poverenje, u kojem su sećanja i reči trebalo da isprave podatak zapisan u obducenskom nalazu, veštak nije mogao određeno da odgovori da li je obducent zaista bila iznenađena kad je našla zrno i naglas prokomentarisala sa kolegama i prisutnim studentima: pazi, duga devetka. Da li je obducent imao neku meru? Upitao je veštaka tužilac Danilo Nanović. Jeste, svoj obducenski lenjer, dugačak od 50 do 60 cm, na kome su brojke od duge upotrebe bile izlizane. Da li su na svim obducenskim metrima izbrisani podeoci? Interesovao se branilac Milan Vujin. Ovaj sam video i bio je oštećen. Veštak je protumačio da misli da je doktorka Veljković merila zrno kao strano telo, a ne njegov kalibar. O tome se razgovaralo kod nas u službi, u SUP-u, među ljudima koji su vodili predmet. Ne sećam se kako je taj razgovor započet, čini mi se da su me pitali da li znam da je doktorka Veljković unela u zapisnik podatak od 7 mm. Odgovorio sam da ne znam. Zalutali metak. U pomoć obducentu priskočio je veštak Uglješa Todorić, čiji je zadatak na suđenju bio da odgovori sa koje su udaljenosti teroristi pucali na žrtve. Iako je naglasio da to nije u njegovom domenu veštačenja, ovaj ekspert se veoma rado izjasnio o kalibru spornog zrna. Pouzdano znam da kratka devetka ne može da se ispali iz ovakvih pištolja, mada može da stane u cev, rekao je. Dileme oko kalibra metka kojim je ubijen Milivojević podgrevala je odluka gradskog SUP-a da njegov pripadnik u civilu, koji je 9. marta u Tašmajdanskom parku oborio svojim hicem Levonijana, ne može da se pojavi i svedoči na suđenju, jer ne može da bude oslobođen čuvanja službene tajne.
Ovaj svedok nije bio predložen ni u optužnici, ali je upravo tužilac kasnije zatražio da se on sasluša i time budu otklonjene sve eventualne dileme oko nekog zalutalog metka koji je mogao da pogodi Željka Milivojevića. Branioci su se energično usprotivili pojavljivanju ovog svedoka pred sudom, jer su računali da bi on mogao da sledi zvaničnu verziju optužnice. Odbrana je osim toga upozorila da se svedok ne može predlagati kao milicionar koji je pucao u okrivljenog Levonijana, jer je po izjavama očevidaca za branioce to učinio neki građanin iz grupe taksista, od kojih su neki takođe bili naoružani. Računajući da sumnja može samo da koristi optuženima, branioci su ostali pri stavu da se ovaj svedok ne poziva na sud, što je veće na kraju i prihvatilo. Senka nad procesom bilo je očigledno postojanje trećeg čoveka u atentatu koji je teroristima obezbedio oružje i municiju i kontrolisao ispred parka akciju 9. marta. Znalo se jedino da mu je konspirativno ime Antoine, ali Levonijan nije hteo da ovom zemljaku izusti ni reč više, a svog mlađeg druga Elbekijana, kada su iz Libana stigli u Beograd, uopšte nije hteo da upozna sa njim. Gde su čaure? Dileme oko toga čiji je metak koga pogodio prilično su podsticali veoma oprečne izjave očevidaca. Tako je, na primer, taksista Jovan Naumović, koji je u kolima čekao zeleno na semaforu u General Ždanovoj ulici, posmatrajući atentat iz neposredne blizine, samouvereno pokazao u Elbekijana da je ovaj pucao u Balkara. Pogledajte još jednom obojicu, insistirao je sudija Šekularac, imajući na umu Levonijanovo priznanje i sijaset svedoka koji su utvrdili da su upravo njega videli kako puca. Ne, odgovorio je Naumović, ostajem pri svome. Ovaj drugi atentator naišao je tek kad se prvi, pokazuje na Elbekijana, udaljavao. Još čudniju priču izneo je još bliži svedok Dragiša Petrović, koji je nasuprot priznanjima optuženih i izjavama većine očevidaca upisao da dvojica okrivljenih nisu sačekali ambasadorov auto u ulici Generala Ždanova, već su se jednim žutim taksijem dovezli bulevarom Revolucije iz centra, iskočili iz njega i dok se taksi udaljavao, Levonijan je prišao ambasadorovim kolima. Najpre je po ovoj priči pucao u zadnja desna vrata, potom u prednja leva, u vozača, a onda je terorista uperio pištolj i u njega lično. Predlažući ponovo za svedoka policajcu u civilu, iako je sud već 2 puta bio odlučio da ga ne saslušava, branilac Srđa Popović je upozorio kako se iz spisa ne vidi gde je nađena čaura, ispaljena iz pištolja ovog nesaslušanog svedoka. Ona se ne pominje ni u zapisniku o uviđaju, niti u bilo kom drugom spisu. Veliki broj svedoka tvrdi da je onaj čovek koji je oborio Levonijana pucao 2 puta. Ako to sud uzme za dokazano, tada moramo videti gde je i na koga je onda ovaj svedok ispalio svoj jedan jedini metak iz službenog pištolja Zastava kalibra 7,65 mm. Prisustvo ovog svedoka važno je da bi Levonijan mogao da se izjasni da li je to osoba koja je na njega pucala. Greška bez značaja. Greška obducenta u opisu zrna, bez obzira na to kako je nastala po javnom tužiocu, nije imala nikakvog većeg značaja, jer doktorka Veljković objektivno i nije mogla da izmeri njegov kalibar. Zbog toga, po tužiocu, nije ni bilo važno što je obducent napisao o zrnu u zapisniku, već da je taj projektil stigao u ruke balističara koji je izmerio kalibar 9 mm. Neke protivrečnosti u iskazima svedoka, posebno oko okolnosti pod kojima je ubijen Milivojević, Nanović je objasnio sledećim rečima. Najvažnije da su oni videli događaj, prepoznali u Elbekijanu osobu koja je uperila pištolj, čuli pucanj i videli kako je Željko pao. Iskaz svedoka Jovanovića, koji je rekao da je umesto pištolja video neku vrstu automata, a umesto jednog hica čuo 2, ne mogu drugačije da objasnim nego narodnom poslovicom
U strahu su velike oči. Počinitelji Levonijan i Elbekijan su na kraju osuđeni na smrtnu kaznu. Kazna je potom iz humanitarnih razloga i mladosti počinitelja preinečena na 20 godina zatvora, a Elbekijan je iz humanitarnih razloga, odnosno zbog invalidnosti izazvane tokom okršaja sa milicijom, 1987. pušten na slobodu. Atentat na ambasadora Balkara je predstavljao najspektakularniji teroristički čin u istoriji Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od retkih koji je svoju pozadinu imao u međunarodnoj politici.